Kada gledamo slike sa ulica Evrope, vidjet ćemo da su građani raznih zemalja nezadovoljni svojom državom. Tu imamo i potpuno zloupotrebljene povode i delimično zloupotrebljene povode, poput recimo onog u Francuskoj. Ali mera primedbi na to da nema potpune slobode, da nisu zaštićena ljudska prava, da ne možemo da izguramo ono što bismo baš mi voleli i želeli, da ne mogu da vladaju one koji su nama najsimpatičniji, da stvari ne idu tako lako i ne znam, po ličnim željama kao u bajkama ili našoj mašti, to neprestano slušamo. Kao kad neko govori o tome da želi slobodu, da želi da sve bude fantastično i da pozitivna selekcija pobedi svaku drugu, negativnu selekciju, da ljudi na vrhu treba da budu apsolutno odgovorni i da sve treba da bude kao u nekoj političkoj bajci, da bismo nakon toga najčešće bili prepušteni najstrašnijem paklu, najužasnijih spodoba, koji bi uništili ono o čemu se skoro nikada ne govori u tim protestima, a to je važnost države. Znači, primedbe na račun države i njeno funkcionisanja su jedno, a to koliko je država važna za očuvanje, recimo, suvereniteta, nezavisnosti, suštinske slobode svih nas, opstanka našeg identiteta, našeg slobodnog i ljubavnog odnosa prema prošlosti, naše brige za budućnost, sadržaja lekcija našeg vaspitanja, našoj deci i deci naše dece, to su sve stvari koje nam omogućava država, ako postoji i ako je bar delimično suverena. Nažalost, oni koji daju primedbe na račun države su potpomognuti od onih kojima ne odgovara bilo kakva, recimo u ovom slučaju srpska država ili ruska država, i onda osnovni povod očas prestane da bude bitan i on se rasplamsa u neki ogroman požar koji daleko nadilazi sve argumente koji se fizički pominju i iznose prilikom tih protesta. Znači, primedbe na račun države su jedno, a država kada bi mogla da progovori kao neko političko biće, imala bi ona i tekako primedbi na račun svojih građana, na račun gubitka tog osjećaja za važnost onih prava koje se ne mogu svesti samo u ljudska prava ili lična, individualna prava, nego prava vere, prava nacije, prava te zajedničke otadžbinske slobode, prava iznošenja istina o našem stradanju. Znači, ta velika zajednička nacionalna prava, ona se skoro nikada ne pominju, niti se mogu odbraniti ako nemate državu. Tako da je pitanje udara na državu sa nekim argumentima koji uvek postoje, jer država je jedan veliki birokratski mehanizam koji ima hiljade zavrtanja, šrafova, nekih zavoja, prevoja, i jako je teško očekivati da pogled i bez lupe neće naići na greške i problema, kamoli pogled sa lupom i sa usmerenim svetlom na nešto što bi trebalo da izazove opšti revolt kod građana određene države. Ne bih se zadržavao na našem primeru, jer bi tu politička dimenzija vrlo verovatno brzo pobedila onu suštinsku, nego ćemo gledati onaj bliski, vremenski nam bliski primer koji nas takođe veoma zanima i tiče se naše sudbine, a reč je o Rusiji. Naime, u Rusiji imate državu u nevolji. To je najlakši i pravi opis onoga što se događa nakon tolikih udara tokom hladnog rata, pa nakon raspada Sovjetskog saveza, pokušaja tokom 90-ih da Zapad otkupi Rusiju i da je pretvori u prosjaka, da uništi njenu vojsku, međusobno poverenje, da naglasi socijalne razlike, da smanji pozitivan duhovni uticaj i pravoslavne vere, ali i islamske vere u Ruskoj federaciji. Znači, svi ti udari i pokušaj da se uništi država su pobeđeni, ali sa ranama, sa posledicama, i ta izranavljena ruska država, država u nevolji,
je dobila novo iskušenje i novi izazov. U Ukrajini je tokom 8 godina vršeno namerno maltretiranje građana koji su ruskog porekla ili ruskojezični i time se stalno provocirao se ratni sukob, provocirala se reakcija Rusije, a sa druge strane Rusiju ne čeka Ukrajina, već sponzori Ukrajine i oni koji su ubacili tu kijevsku huntu svojih plaćenika, političkih plaćenika, da upravo naprave taj budući sukob i rat, proksi rat, posrednički rat sa Rusijom preko leđa ukrajinskog naroda. I to je nakon 8 godina pokušaja konačno prošle godine uspelo Zapadu, jer Rusija više nije mogla da trpi tu vrstu maltretiranja, stradanja dece i civila, odsustva bilo kakvog načina da im pomogne, jer su se ti minski sporazumi famozni pretvorili vrlo brzo u neku vrstu papirne priče, u nekom dijalogu u kome protivnička strana samo koristi priliku da još jače udara po svemu što ima veze sa Rusijom u Ukrajini, a da istovremeno se smeška, pruža ruke, obezbeđuje neke nove dijaloge, a sve u istoj funkciji te provokacije i izazivanja tog direktnog ratnog sukoba. I to je počelo u februaru prošle godine i nakon toga su nevolje ruske države postale sve veće, pre svega zbog užasnih ekonomskih sankcija koje su išle do direktnog političkog rasizma, u kojima ne samo ruska imovina, rusko zlato van granica Rusije, sve ono što je bilo vezano za neku međunarodnu trgovinu Rusije, ne samo da je to stradalo, nego paralelno sa tim su stradali i ljudi iz ruske kulture, ruski umetnici, sportisti koji su stavljeni pred jezivu dilemu, ili će napasti svoju državu i njenog legalno izabranog predsjednika, i to javno, poredeći ga sa Hitlerom, ili će biti onemogućeni u svojim nastupima, bez obzira da li reč o teniskim terenima ili operama ili sportskim arenama neke druge vrste. Prosto ne možete živeti na zapadu, a kamoli funkcionisati ukoliko oštro i strogo ne osudite sopstveni narod i sopstvenu državu. Znači, ti udari se samo nadovezuju jedan na drugi. Rusija je uspela da, nakon prvog iznenađenja, ipak da ne poklekne, uspravila se, našla je nove forme, postala je sebi samodovoljna i to su benefiti od tog udara, ali naravno svi ti udari imaju i strašne posledice. Treba održati društveni mir, organizovati stvari tako da prejakim merama ne izazovete nezadovoljstvo ljudi koji više ne razumeju državu. Oni nju teško mogu da shvate, jer geopolitički problemi, oni su tema za intelektualce. A oni svakodnevni problemi, ko ima kakav automobil, gde živi, ko je pravedno ili nepravedno došao do nekog položaja, to su stvari koje vas zaokupljaju. I ta svakodnevica, kada pobedi te više ideje, tog trenutka nestaje država, a zajedno sa njom nestaje i narod. Da se to ne bi dogodilo, potrebna je ta samosvest, to razumevanje značaja države, koje se ispoljava kroz patriotizam. Naravno, protivnici imaju razne trikove kojima jako lako mogu da pokolebaju uverenja ljudi i njihovo sećanje na veliki otadžbinski rat ili na sve druge ratove, posebno te protiv najvećih osvajača sa zapada, to su bili Napoleon i Hitler, ali oni imaju svoje trikove. Trikovi su da prikazujete porodice poginulih, da stavljate mikrofon pred usta majci, koja šta može da govori posle smrti svog, recimo, jedinca u nekom ratu, nego da razmišlja o tome da neke druge majke nisu izgubile svoje dete, zato što nije poslato na ratište, pa se onda priča o društvenoj nepravdi, pa se priča o političkoj selekciji, pa se onda nakon toga govori o tome da je život najvažnija stvar na svetu, da je pravi patriotizam živeti i to što bolje živeti, a ne umreti za nešto. Kao da čovjek bira da li će umreti za nešto, već on bira da li će braniti nešto, a ne da li će umreti za nešto. To zavisi od protivnika. Ako on ne odustane od svojih osvajačkih pohoda, od svoje mržnje, od svog prezira, od
potrebe da rasparča Rusiju i da je pretvori u koloniju, onda je jako teško govoriti o nekom pozitivnom, lakom, a posebno nemirnodopskom rešenju. Znači, svi ti trikovi služe da bi ljudi počeli da se bune, da bi se skupljali i da bi rušili državu iznutra. Društveni problemi plus jaka politička propaganda plus međunarodni okvir tog proksi rata, hibridnog, dovode do toga da država počinje da se klima čak i onda kada je najčvršća, čak i onda kada je u pitanju narod koji je skoro jedinstveno uz svog političkog lidera i uz ljude koji ih vode. Takvo je stanje. I sad se događa taj veliki potres kroz junski marš na Moskvu, ČVK Wagner, znači te neobične paravojske koja je pokazala fantastične rezultate uz ogromne žrtve sopstvene i dokazala da su Rusi vjerojatno najbolji vojnici na svetu u najtežim okolnostima. I upravo ti ljudi koji su bili najveći ponos, koje je država sama ne samo finansirala, nego i slavila, približavala običnim ljudima kao primer te borbe u kojoj se ne razmišlja samo o sopstvenoj bezbednosti, već o cilju borbe. Stvarana je ta ideja pobedničke vojske. Ti ljudi su odjednom u nekom čudnom obrtu pod palicom svog vlasnika, komandanta, lidera Jevgenija Prigožina krenuli na Moskvu zbog sukoba Prigožina sa prvim čovekom ruske vojske Gerasimovim i Šojguom koji je ministar odbrane. Znači, ne dirajući Putina, oni su udarali na ljude koji su mu najbliži saradnici, posebno sada u vremenu rata. I tenkovi su krenuli, helikopteri su krenuli, jedinice su počele da marširaju, ogromnom brzinom su prešle velike teritorije, osvojen je Rostov na Donu, delimično i Voronjež, i sve je pretilo sa sve žrtvama, 6 oborenih helikoptera, ruskih, državnih, vojnih, jedan avion od strane Wagnerovaca i sve je delovalo kao početak građanskog rata. I onda nekim čudnim sticajem okolnosti i onim podzemnim radom koji nama ostaje nevidljiv, nama koji pratimo medije i nemamo neke druge prave informacije, sve je na izgled rešeno, ali sa velikim znakom pitanja koji je ostao iza svega toga. Wagnerovci se vratili na početni položaj, intervencijom Lukašenka, prvog čoveka Belorusije, je došla do mogućnosti pregovora između Putina i Prigožina. To bi bilo nemoguće na bilo kom nivou da nije bilo posrednika koji se tu našao i pristao na to da ugosti Prigožina i njegov najverniji deo njegovog vojnog aparata na teritoriji Belorusije, dok su svi ostali u dilemi da, pošto neće biti kažnjeni, to je deo dogovora, da ili se priključe ugovorima koji su sad od 1. jula obavezni sa ruskom vojskom ili da se vrate kućama i da izađu iz rata. Znači, stvar deluje nekako zalečena, ne deluje izlečeno. I ruska javnost je potpuno zbunjena. Podriven je suverenitet Putinov. Uvedena je ona čudna pozicija da ako smeni Šojgua, da će to delovati kao da je pristao na neku vrstu ucene, a opet ako ga ostavi na tom mestu, delovaće kao da zaista nema nikakvog problema, a činjenica je sigurno da problemi sa Wagnerom nisu nastali samo zbog novca i zbog sujete njihovog prvog čoveka, nego je to jedna komplikovana priča u kojoj zemlja koja nije u ratu ima problem sa onim delom svoje zemlje koji je u ratu. To smo i mi iskusili, mi koji smo ratovali u krajinama srpskim i u Bosni i Hercegovini i koji bismo se vraćali u zemlju gde smo rođeni i u kojoj žive svi naši najbliži, koja nije u ratu i koja nas gleda onako malo začuđenim pogledom šta mi to radimo, nekim uniformama, prašnjavi, o čemu mi pričamo, jer oni i dalje imaju uključen onaj
građanski taksimetar koji meri koliko ste uspešni, koji uračunava svaki dan kao veverica da krckate i sakrivate orahe i da gradite svoj boljitak, za razliku od onih koji odlaskom na ratište odustaju od takve slike sveta i od takvog načina života i od takvog pogleda na stvari. I taj problem između ljudi koji učestvuju u ratu i ljudi koji ne učestvuju u ratu, a u istoj zemlji, postaje uvek pun tenzija i stvaraju se dva pola i nešto što struji između ta dva pola. Kada je reč o Rusiji, ona je često imala taj problem da se zloupotrebi njen težak položaj. Najpoznatiji, naravno, Prvi svetski rat, kada ste imali u sred rata revoluciju, kada ste imali gubitak ogromnog dela ruskih teritorija, predaju čitavih jedinica na ratištu prema Nemcima, ubistvo sopstvenih oficira u rovovima, mirovni sporazumi koji su kapitulantski i ne odgovaraju do tadašnjem stanju stvari na frontu, nego više odgovaraju onom što se dešava u društvu, koje upravo ruši viševekovnu monarhiju, ide ka ubistvu cara i njegove porodice i totalnom društvenom haosu u tom vremenu. Dezerterstvo je postala norma koja je počela da liči na neko stanje koje je gotovo neizbežno, a mi znamo da je dezerterstvo smrt države, to je kraj njenih posebno vojnih napora, a naročito u sred rata. Slična stvar se dogodila i u Drugom svetskom ratu, kada je veliki broj vojnika iz nemačkog zarobljeništva pristao da ratuje protiv Crvene armije i Staljina sa antikomunističkim, antiboljševičkim argumentima, ali na strani Nemaca. I ta armija Vlasovaca je na kraju imala, verovali ili ne, negde oko 1 milion ljudi na svojoj strani. Znači, to je bilo apsolutno ugrožavanje svega ruskog, a sa ruskim bojama, folklorom, tradicijom, pravoslavljem, sveštenicima koji su došli iz te belogardejske emigracije. Sve je delovalo ruskije nego ikada u ruskoj istoriji, a vodilo je ka počinjavanju Rusije Nemačkoj i ka potpunom uništenju ruskog carstva, ruske države, u njenom bilo kom obliku budućem, pred namerama pohoda na istok od strane Hitlera i njegovih saradnika. Znači, ta vrsta zloupotrebe revolucije u Prvom svetskom ratu, zloupotrebe tog sentimenta antiboljševičkog i pro-monarhističkog u Drugom svetskom ratu su nam primjeri koji nam govore kako u Rusiji očas posla se nastavlja ono što ste nekad imali u pobuni strelaca ili u pobuni dekabrista, tako da se ta vrsta sukoba sa državom u najtežem trenutku po nju dolazi do ivice provalije. I sad Rusija je uz Božju pomoć uspela da ne padne u provaliju sa te ivice, već da se vrati u kakvu takvu normalu, da izgladi odnose države i društva, tih pobunjenih, pravdoljubivih sa onima koji su spremni da trpe i da održe tu i takvu kakvu god državu u rukama tog naroda i nekog istorijskog toka. I to je sve tako trajalo i sad imamo još jedno iskušenje tog tipa sa tim Wagnerovim pohodom koji je uveo rusku državu u krizu. Kriza je nešto što ima samo dva puta. Jedan put je da sve ostane isto i da se pretvori u katastrofu, a drugi put je da se nešto poboljša i da ta kriza bude razlog i uzrok novog početka, nečeg zaista boljeg. Znači, nemoguće da sve ostane isto nakon ove i ovakve situacije, jer ako ostane isto, to znači da je krenula kriza džinovskim koracima ka toj neizbježnoj katastrofi. Šta će biti dalje, mi ne znamo, ali vidimo da ruskoj vojsci nedostaje ono što Lav Gumiljov, nimalo slučajno veliki naučnik iz sovjetskog vremena, ali sin Nikolaja Gumiljova, jednog od najvećih pesnika koji je stradao od komunističke ruke, i Ane Ahmatove, možda i najveće ruske pesnike, i njihov sin koji je naučnik je govorio o nečemu gotovo umetničkom u fenomenu društva, a to je pasionarnost. Pasionarnost, strast koja postoji, emocija koja vodi ljude. To je taj krvotok koji omogućava
da ne istrune telo koje se recimo bori za nastavak života, za društvene promene, ali i za otpor neprijatelja u ratu, pozitivnu selekciju, borbu protiv kukavičluka i dezerterstva, pohlepe i bezdušnosti. Znači, taj nedostatak strasti, nedostatak empatije, nedostatak te pasionarnosti je nešto što sigurno mnogo više odlikuje rusku vojsku nego recimo Wagner, kao jednu posebnu jedinicu koja kao i sve specijalne jedinice tim približavanjem smrti dolazi do novih uvida, dolazi do nove forme, do preobražaja njihovog doživljaja sveta. Oni počinju stvari da gledaju potpuno sa one strane realnosti i traže te velike odsudne promene koje su zaista bitne. Sad, način na koji se te promene traže i sve ono što su pripremale strane obavještajne službe koristeći tu situaciju, to je naravno dodatni problem za Moskvu. Minsk nema taj problem. Znači, sva mržnja sveta usmerena je na Moskvu. Minsk koji deli sudbinu Rusije kroz tu belorusku priču, koji ima isto svoju suverenost, svoj otpor zapadnom sistemu promene vrednosti, degradaciji porodice, desuverenizaciji, poigravanja sa pravima studenata, mladih, ispod kojih se krije udar na sve tradicionalno, to ima i Belorusija, ali u neuporedivo manjoj formi, jer Zapad zna, ako reši Moskvu, ako pobedi tamo na tom Crvenom trgu, lako će završiti posao sa Minskom i svim okolnim centrima. I zato je Minsk na neki način obezbeđen i lišen tih najstrašnijih orkanskih udara, gde se svaka sitnica koristi za neko novo objašnjenje o slabosti ruskog društva, o sigurnom porazu, o tome da ta vojska ne funkcioniše, da su jedni generali kukavice, drugi generali su previše surovi, treći generali ne slušaju vojnu hijerarhiju, četvrti imaju političke ambicije i bla, bla, sve, da bi se neprestano unela strepnja i nesigurnost u građane Rusije i u ruski narod najviše, i da bi se napravila ta vrsta uznemirenosti i da bi se iz toga i porodio tsunami koji će uništiti sve ono što čuva Rusiju. Bog to ne dopušta, Sveta Rusija ne da da se to desi, jer je pravoslavlje i duhovnost sigurno jedno veliko uporište čitavog tog naroda na toj zemlji koja je više kontinent, evroazijski poseban kontinent nego samo jedna država. Jedna od retkih imperija koja je to prosto po svom položaju veličini, a ne po nekim političkim ambicijama, ne dopušta se to i sigurno je da taj 24-časovni neuspešni građanski rat predstavlja veliki uspeh tih nevidljivih poteza onog dela establishmenta koji ume da odbrani državnost rusku, ali sad je pitanje da sad se iskoristi ova situacija i da dođe do tih velikih nužnih promena, do uvođenja te emocije, tog saosećanja i te strasti među ljude koji brane rusku državu, da im manje bude važno šta imaju i gde njihova deca studiraju, a da im mnogo bitnije bude da Rusija pobedi i da zaista postane samobitni predvodnik jednog multipolarnog sveta koji nas, ako Bog da, sve čeka. To je nešto što je tek pred nama, o tome je nemoguće govoriti, nemamo tu kristalnu kuglu koja bi nam omogućila da predvidimo dalje događaje, ali ima jedna fantastična rečenica Aleksandra Dugina, koju ću ovom prilikom citirati, zvuči paradoksalno, ali ima i tekakvu pouku između redova, a to je, on kaže, jedini način da se stvarno pobedi pobuna Wagnera jeste da se postane Wagner.